કઈ રીતે પડી ગયા? તમે આ રીતે કોક દિવસ અહીંયા જ મરી જવાના છો દાદા. હા, ઊભા થાવ હવે. એક માણસથી તમે ઊભા બી નહીં થતા. कमाल हो गई नी मेरे नाल हो गई हुण तेनू वेखिया सी चिट्टे रंग दी ते हुण तेनू वेखिया तू लाल हो गई दस कोई कमाल हो गई नी मेरे नाल हो गई तेनू वेखिया सी चिट्टे रंग दी ते हुण तेनू वेखिया तू